Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman, District 2, number 1 na balota. Dalipe para Kongreso, Dalipe sigurao el progreso. Numero 1, Dalipe kita ay vota. Numero 1, Dalipe. Numero 1, Dalipe kita ay vota. Numero 1, Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor, number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manny Dalipe! Pabor no olvida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, tulungan mo. Pagmahal mo, akbayan mo, akbayan mo, alalayan mo. Akbayan Party List. Nagawang mas abot kaya ang pagpapagamot. Tinulungang magkaroon ng sariling lupa ang mga magsasaka. Mahalang bayan, hindi pababayaan. Chel Diokno po, first nominee ng Akbayan Party List. Iboto number 51 sa balota. This political advertisement is paid for and by Akbayan Party List, Sikatuna, Quezon City, Philippines. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mansha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mansha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. GLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Bank. Kidney care time! Ako si Robert, nagpuyo sa Dumaguete. Sa una, grabe ang akong kahimtang tungod sa akong dialysis. Kato wala pa ako kasuway aning kidney care. Werti ra ba mahala magpa-dialysis. Pero sa nisugod na ko ani, dakong kausaban. Dili na lisod ipangihi, wanang suka-suka. Dili na ako magluya tungod sa kidney care. Sa karon padayon ko nga nagkaayo. Nagpasalamat ko sa kidney care sa pagtabang nga mobalik ang akong maayong panglawas. Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Tatak RMN. Kasmooth sa hair, pero itchy na sad. Kahumot sa hair, pero itchy na sad. Kabouncy sa hair, pero itchy na sad. Iis ganda sa it, kasi is ganda yarn.
Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo. Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, nga di jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuándo. Tatak RMN.